Ya sos el desubique. ¿Cómo te vas a pasar en el medio de tu stream, padre? Un honor, pero vaya a ser el entretenimiento. Está ahí toda la gente ahí expectándolo y se va a ver el stream de otra persona. ¿Cómo es eso? Lo nunca he visto. Nothing doing. Something reeks around here. Podría ir a caballo, pero bueno. No pasa nada. Cosas que pasan. Tranquilazo. ¿Cómo vas a decir freak, loco? Sentimientos, ¿sabes? ¿Tengo un dropeo de FPS? ¿No? Soltan. Controlate un poco, padre, por favor, te lo pido. Es un montón. Se te puede dejar solo un segundo. Ese tipo corre cuando tenés que dejar un inquilino en el baño. Me copa mucho cómo nos quedó la armadura, ¿eh? La habitación de... Sí, está arriba del todo. Lástima los tintes en verde. Me gustaría, donde está el verde, meter un marrón ahí, un beige. Pero bueno. Señor, no quería usted de habitación, ¿eh? ¿Qué lo parió? Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Donde quieras y cuando quieras, padre. Olvídate. How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. Hello. What matters is, I know. And I have an idea how to use this knowledge. Haven't mentioned killing Gels. Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Es una muy mala idea. Want a deal? Talk to him? Trust him? I'd rather just kill him. That is precisely one of the reasons why Gels abhors your world. Your senseless brutality. At times, one must use reason rather than blades. Fine. So what do you propose? Why to bring Gels here? Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Elder folk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. The Red Riders come from there. And it is there where we will find Gels. Ah, ¿de qué juego será esto? Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me, not so much.
You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Por supuesto. Let's go. Lo que vamos a hacer ahora será las puertas que encontramos con un aspecto élfico que no podemos entrar. The passage is here, past this wall. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gel's. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's time. Ok. I hate portals. Creo haber encontrado dos de esos tipos de portales, pero no me acuerdo en dónde. Qué bonito. Qué pesado, ¿por qué? ¿Por qué estoy pesado de repente? ¿Qué me dieron? ¿Yo qué me dieron para estar pesado? ¿Qué me dieron? Pará, ¿por qué tengo dos cabezas? Tengo una que es la de tal. Oro adicional. Ahí está. Where are we? Welcome to the Didowet Desert. This somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. What is this place? Un desierto. Thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. We must be careful they don't sense us. And before? Were there any people? Or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea? Mean there were water creatures here once? No creatures. Merely a sea. Trying to say that... That there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. But as it turns out,
Not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop. Ah, the portal. Looks more like a ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. Qué rápida que son. They just keep coming. We can't hope to defeat them all. As soon as the portal opens, you must jump in after me. 3, 2, 1. Very good. Dijo after me. Pero bueno, ya que estaba ahí. Have Quería haber saltado antes que... Digo, después de él. There it is. Vapors don't look terribly inviting. Damn it, gotta hold my breath. Any longer and I'd have suffocated. Yo tenía algo de eso. ¿Qué era? ¿Qué es esta? Voy a probar eso. No. Ya funcionando. Magic. Magic. Casa esto acá. Esto no tiene sentido que esté acá. Pero ningún sentido, ¿eh? Voy a tener que bajar bastante, ¿eh? ¿Sí puedo ir por acá? Should avoid those clouds or bolt through them. Ya sé, Geraldo, ya sé. Es una corrida larga. No sé si voy a poder llegar hasta ahí. Vamos a tener que leer todas las pócimas, Pues estoy seguro de que tengo alguna que me permite, tipo una onda resistir tal. La intensidad de señal cada vez que pierde más de un tercio de vitalidad tal. La combinación de varios no. Cada golpe tal. Potenciar no. El daño tampoco. Aumenta la respiración bajo el agua. Máxima de tal.
Es posible que una vez creaciones alquímicas, no. Cada enemigo muerto, esto ya sabemos que no. Aumenta de forma significativa la regeneración de vigor durante la noche, no. Aumenta el peso que puede llevar el brujo sin verse sobrecargado, tampoco. No. No leí. Al sufrir daño aumenta la resistencia al mismo, no. Brinda resistencia completa de los efectos de desequilibrio y cambia el efecto de derribo de desequilibrio, no. Al ejecutar acciones que consumen vigor regenera vitalidad, tampoco. Aumenta el daño causado y reduce el daño recibido, tampoco. Limita notablemente la duración de los efectos de derribo, hipnosis, aturdimiento y ceguera, tampoco. Aumenta la probabilidad de impactos críticos. Una parte del daño inflige los enemigos vuelven a atacar, no. Reduce el daño recibido según el peso de la armadura del inventario, no. El daño causado aumenta cuando se tiene el máximo de vitalidad. Los puntos de adrenalina se generan, no. Si hay, no. Regenera vitalidad durante el combate, no. Cada vez que conjura una señal aumentará la regeneración, tampoco. Aumenta la resistencia de brujo a los efectos críticos que disminuye la vitalidad durante el combate, no. Acelera la regeneración de puntos de adrenalina, no. Esto tampoco. Las monturas nunca se asustan, no. Gran vitalidad, no. Permitir ver oscuras se inmuniza contra la hipnosis, aumenta la probabilidad de impactos críticos, no. Inmuniza contra los venenos, no. No. Reduce la toxicidad a cero y cancela los efectos de otras pociones, tampoco. Contiene veneno remanentes al tiempo, no. Regeneración de vigor, aumenta la intensidad de señales, no. Los ahogados no te atacan y aumenta la vitalidad. Ah, no es ninguna. Pues si me voy curando, ya, nos aumentamos la vitalidad en una y vamos corriendo. A la mierda, ya aparte me baja rápido, ¿eh? Y si, a ver, no es bajo el agua, pero ¿y si me pongo orca? Tendrá que ver. Me hará el apaño. Let's go. No sirve, básicamente. No sé por qué no me está afectando, ¿eh? Ahora sí. No, qué bueno que tengo orca, ¿no? Ah. Me parecía. ¿Quieres que me vaya directamente? ¿Estás loco? ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! No me dejó agarrarlo. Cold. Claramente, ¿no? Freeze to death if I don't hide somewhere. And I gotta find that next passage quick. ¡Wow! ¿De verdad? Hace tanto frío que me congelo en el movimiento. ¿No tengo nada que me caliente? Pues me imagino que en este caso no ayudaría. Bueno. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage.
Aparte del frío me baja la vida también. Light in a place like this? Someone must have lit it. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Snow's up to the rooftops. Wonder how long this blizzard's been blowing. Uy, creo que me muero. Uf. Of course. What else? Might have expected this. No, no era el de relictos, era el de constructos, ahí está. Bueno. Podría... Ah, no puedo meditar. ¡Qué hijo de puta! No, para. Tengo 0. Vamos a usar... A ver si me puedo resguardar acá. Uf. Durísimo. Pero está, avancemos una banda. Se llega, se llega. Se llega, se llega. Llega el faro, pero creo que me quería que llegara por abajo. Definitivamente, ¿no? 10, porque el faro está acá, pero bueno. Aguantá y aguantá, mandale un fernet. Hablando de eso, me tengo que comprar un fernet para este fin de semana. Importante. Bastante, bastante importante. Un Fernandito, una Coca-Cola. Uf, yo subiendo y ir acá abajo, boludo.
Fin de Tortulia. De Tortulia. Took you Del a podcast, while. ¿no? Did you run into trouble? No. Just taking in the sights. Hijo de puta, me estaba congelando, en el otro me moría envenenado. You have. You fought Eridan's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eridan start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? What would it have changed? Hello. Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. I was hoping we wouldn't get separated. I warned you it could happen. Where'd your journey take you? Through a world whose sun had just died. I barely reached the next passage in time. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eridan differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the NL. He got any weaknesses? Yes, he's righteous. Where are we? World of the NL? No. This is Ted Dera, the time of the end. The world destroyed by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Eridan succumbed to his knowledge of the apocalypse. Fear rules him now. I'll not commit the same error. Care to clarify? Not here. Not now. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. O sea que se abren solos. Se abren solos en determinado tiempo. Pero ¿cómo calculo eso yo? O sea, ¿cómo sé cuándo se van a abrir? Porque esto debería recordarme algo. The Palace of Awakening, formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. A pesar de las medidas importantes que ya se han tomado, la situación en las regiones exteriores de Tila Nabil, Tila Nalia y Tila Nakrobe, no ha mejorado. Los sabios enviados para solucionar el problema apenas han conseguido frenar el avance del frío blanco, que de forma lenta pero segura se adueña de más territorios. Debemos aceptar que hemos perdido por completo a Attila Naburn. Los sabios no llegaron a tiempo. Recomiendo la evacuación inmediata de las provincias en peligro y un refuerzo y radicalización de las medidas necesarias para conquistar el territorio de Anseid. De lo contrario, solicitaré quedar libre de mis responsabilidades con respecto a las provincias que están bajo mi jurisdicción. Inglor Highway, virrey de la costa oeste. Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated.
Oh, who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Crivan of Spain, Coman Maca, and the Witcher of Rivia. Ketmil. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crivan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Me bajase el cuello, hijo de puta. Got any vodka? Oh yeah, I keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. I must admit, you appearing here. Quite the surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. I think that even among the NL elves, there are those capable of being decent. Naivety is a fool's blessing. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Enshe. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Ay, por favor. ¿Desde qué posición la estabas viendo, señor? Tu cara. Pero boludo, ¿vos viste eso? Quiero ese clip, hacelo. Siri. Serala. Perdón. Ah. I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. Cereal. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Neuromancer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalach our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Oh, yeah. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not?
Me calienta que mire de acá. Tipo, en plan... Fa, yo ya le hubiese clavado un cuchillo en el medio del estómago. The king is dead. Long live the king. You must face him on your terms. In this world, in a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Nagelfair. Eredin will come too. Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. A new portal to Tin Alia will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. Bueno, es una win. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Calm down. Avalark knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let girls go too easily. Can never be too careful. Agreed. Yet I do believe Gels will keep his word. Withhold support from Eredin. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that? Defeating Eredin will be no small feat, but we will accomplish it. Find the sorceresses of the lodge, and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Me encanta estar con Cilia ahora, está bueno. Me encanta que aparezca como... No, pa, nivel 36. When I was last in Novigrad, I had my share of troubles. So I heard. Few people helped me. Others, not so much. Now I mean to repay them both. Coming with? Dale. Lead the way. We need to go to Temple Isle. Don't remember you being religious? Nor am I now. Let's go. Ah. A la gente que la tenían rodeada. Bueno, los matamos a todos, claramente. Where are we going exactly? To see Horson Jr. Bit late for that. He's dead. I asked Sultan, and he said Horson's alive and well on Temple Isle. I was there. Stuck a sword in his gut. You're Salado. because it seems he's recovered. ¿Cómo? Why are you doing this again? I want to look him in the eyes. What then? I don't know. Depends what I see. Capaz que es Dudu. O algún Transformer de esto. Transformer. What? Here to see Mr. Wiley. Mr. Wiley's expecting important guests. So bugger off, you...
returns! Make a deal, maybe? Yeah. A deal. Go on upstairs. Boss is waiting. That was strange. To say the least. I wonder what they're doing. We'll know soon enough. A ver qué está pasando acá. Well. Who do we have here? Está vivo. Finally found your little ward. Took your sweet fucking time. Seems in fine health to me. Ah, because you thought you killed me that time. Surprise the fucking prize. Shut your trap, witch! Before somebody fills that hole for you. Enough! I'll finish what you started. Whoa, stop, it's me, Dudu Bieberfeld. You really didn't recognize me? Dudu? Es que me parecía raro si te es que nosotros... Vamos. Estás mintiendo, mátalo. Wait, Ciri. After the heist, after Dijkstra's vault was emptied, you vanished. How'd I find you? Quick. Butcher's Yard, the Mama's Play, Priscilla's. You dragged me onto the stage. Sheathe your sword, Ciri. It's Dudu. Gods! You give me quite the scare. Wouldn't have had to if you hadn't impersonated Whoreson. What the blazes were you thinking? Once we'd fled, I'd no idea what to do. I could only hide for so long. They'd find me sooner or later. It wasn't our decision. We knew he was dead, but not many others had caught on. That was my chance. No one mourned for Whoreson Jr. In all his miserable life, he'd never helped a soul. Amusingly, once dead, he became a useful member of society. They say everyone deserves a second chance. Acá la cagaron, ¿eh? Whoreson got his, in a way, sharing it with a Doppler named Dudu. O sea, no entiendo por qué se baja tanto el volumen. O sea, me es muy difícil encontrar. That was courageous, Dudu. I'd never expect it from you. Neither would I. Oh, by the way, you've no idea at the relief I feel you're alive and well. And I'm relieved I didn't slit your throat. Bueno, pero que hay más, porque este es uno de los que mandan más en Novigrado. O sea, tenemos a alguien de nuestra parte bastante poderoso. Be careful, you could get found out. Wiley's men are too stupid to catch on. His colleagues ain't much better. Mind you, even you were fooled. And that might have ended very badly for you. True. I get a bit carried away at times, but mostly I'm careful. Chose an interesting line of business. Dudu's always had a head for numbers. What's a few brothels and casinos? He'll manage. That's the thing. I don't need to. 2 weeks after Wiley died, I announced I'd seen the light of the eternal fire. Sold all the illegal enterprises. I'm a blue water trader now. Whoreson's men didn't protest? I've contacts in the guilds. Run a thriving trade. Profits are twice what they were before. To Wiley's men, a purse twice as heavy means twice as much respect for the men handing it to them. Tiene sentido. Time's up. Right. We must still go by the Golden Sturgeon. It was nice to see you both. And take care of yourselves. You too. So long, Dudu. Why are we going to the Sturgeon? To see a girl who helped me once. Who might that be? Friends of Dandelions. Her name's Bee. She's a waitress at the Golden Sturgeon. Helped me contact Dandelion. I wish to thank her. She risked a lot. Risked a lot? How's that? The temple guard were breathing down my neck. If she'd been seen with me, she might have been flogged or worse. Always getting into trouble. I'd take after you.
Perdón, pero Siri es muy lenta, ¿eh? But the people there were much taller and had dark skin. This somewhere in Zeracania? No, in another world. What's it like, hopping between worlds? Anything like passing through a portal? Or different? A bit different. It was hard going at first. I wasn't very good at controlling it, so I had to concentrate intensely and hope I didn't land in the crater of an active volcano. The training I did with Avalok was very helpful. Now, I merely think of the place I wish to travel to, close my eyes, and it's done. Gave you a chance. Should have taken it. I spit on anything you give me. You'll regret that, you cow. Mind your manners, you're talking to a lady. Stay out of this. This is not your concern. Sure it is. You're a fucking freak too. He is. Very dangerous at that. The butcher of White Orchard. What'd he do there? Trim the trees? Eugen. He slew half the village. Dragged the bodies of the alderman and his wife behind his horse to Novigrad. Let's get out of here. That's pretty good advice your friend's offering. Sorry. Thank you. They seem more determined this time. Shouldn't cross them, I told you. I'm to bar non-humans from this establishment because some thugs threaten me. Not likely. It's so good to see you, Bee. And you, Siri. Who's your charming companion? Ojo, eh. Un defensor de los oprimidos, what? Geralt de Rivia. That Geralt! Very nice to meet you. I've heard so much. Really? What, for example? For example, how you've saved her from woes so many times she's lost count. And how you always know how to make her laugh. That's Siri, of course. Other ladies, however... Bee, I'm standing right here. All right, all right. So, what brings you here, darlings? Guarda, eh. I wanted to thank you for everything. Oh, stop. Anyone would have done the same in my shoes. Not many would have done it with such courage. Thank you. This is for you. A trinket to remember me by. Oh, my. It's beautiful. Thank you. So, will you stay for stew? And keep slaughtered a piglet this morning? Thanks. But we must still visit Far Corners. Ah, off to see Valdo, eh? Well, shan't stop you then. They'll feed you properly there too, no doubt. Farewell to you both. And do take care of her, Witcher. I will. So long. Yo quería probar ese estofado, eh. Tenía buena pinta. So, your friend, Bee. What about her? Nothing. Seems nice. Geralt, you're terrible. What'd I say? The camp of some traveling circus performers. Non-humans. No deja títere con cabeza el Geralt, eh. Wanted to contact Triss. Life was hard. I quickly spent nearly everything the Baron gave me. Triss and I never met because the temple guard showed up. I was a wanted woman afterwards. Triss didn't try to contact you? How could she? She didn't know anything. In fact, she thought she Claro, nosotros vinimos a decirle para... preferred not to put her in. Estaba acá. I was being hunted. Had not a copper to Ah, my... es acá. Then I met Valdo. He and his troop helped me. Then introduced me to Bee. And through Bee, I found Dandelion. You know the rest. Where's this friend of yours? Siri, you devil incarnate, where have you been?
Come here, darling. Hello. What's this? Brought your granddad? Hagar, you're incorrigible. Allow me to introduce Geralt of Rivia. Ah, greetings. We've heard heaps about you. Likewise, and thanks for helping Ciri. Oh, we had no choice. Found it hard to refuse a lass like her. Well, good you're here. Come in the nick of time. Would have been gone by tomorrow. You're leaving? They're to start resettling non-humans shortly. We'd rather stay ahead of events. I understand. Problem is, we just lost 2 horses, and another 2 are too weak to haul anything. Ah, we'll manage somehow. We don't leave till tomorrow, so naught to worry about today. Yes, for some. I'm off to see a merchant. There's a chance I can trade our nags for a healthy horse. Wouldn't want Valdo to have anything to worry about tomorrow. Any way we can help? Oh, don't fret about us. We always get by somehow. Right, Ciri? What brings you here? I've come to apologize. I disappeared so suddenly, then... Ah, pish-posh. What matters is you're back, and you're well. This is for you. All that you loan me, plus a small premium. Ciri, you know I can't take this. And you know I shan't let you refuse. I know. We'll make it the pot for a wager. Do you still race? Of course. Then I challenge you. Geralt, will you join us? Gladly. A man after my own spirit. Come. ¿Es una carrera de caballo? Geralt, choose one of these. Coming. Go. Pero ustedes saben que yo soy el ganador invicto, ¿verdad? O sea, no te puedo creer. Que son malísimos, la verdad. No, chicos, no vinieron preparados, ¿eh? Watch where you're going or you'll fall. O sea, Just want to admire you from the side. soy el ganador invicto de Belén, de Novigrado y de Skellige, chicos. O sea, es como que no deberían haberme retado. O sea. Can still beat you. I let you win. Well, this calls for a celebration. Stay the evening. We've several barrels of Kedwen's best. Bonfires to be lit soon, round which all will gather. This night shall be ours. Worked out nicely, don't you think? What are you talking about? You and Triss. Never expected it, to be honest. Life's full of surprises. So, how did the two of you... End up together. With Yen, it was fight after fight. Lots of arguments, drama. Salado. But what? Got to be... Pero era forzar un montón, claro. I finally feel harmony, a calm. Feel like things are the way they're supposed to be. Exacto. More wine? Thanks. I'm glad we stayed. Me too. They like you here. I like them too. I'd love to join them. Drink and race, travel from town to town. Not worry a whit about anything. Something worrying you now? What awaits us? Defeating the hunt won't be easy, but with the Lodge's support, Avalax, we can do this. I fear fighting the hunt will only be the beginning. For me, at least.
En realidad le iba a decir cada cosa a su tiempo, pero quiero preguntarle a qué te refieres por eso de al menos para mí. What do you mean? You promised! In jest? Sometimes I wish I could be like them. Me too. Being a witch is a burden sometimes. As is my inheritance. I'd so like to be ordinary. Your life is yours exclusively. You choose who you are. Geralt, you know that's never been true. All because of this damned elder blood. My gift. My curse. It granted me all of these powers, but it's also why I've spent my life fleeing, hiding. Then it's time to end this. Once we defeat Eredin, you'll be free. Really? Eredin's hardly alone. There are others. They have plans for me. It was the sorceresses of the lodge once. Now it's my father. Even Yennefer. Los matamos a todos. Avalok's different. He is intent on my gift not falling into the wrong hands. Not spinning out of control. It's why he teaches me, protects me. If you say so. You doubt it? There'll come a day when Avalok will ask you for a favor. Perhaps. But if so, it will be a very, very long time from now. And I'm certain whatever it is, he'll give me a choice. I will have the option to refuse. Exacto. You're right. That's Pablo. I plan to learn how to juggle one day. Incredibly useful skill. Finally found you two. Enjoying yourselves? I'd rather know how you fared with the merchant. Managed to get some horses? Lost cause. The man refused to trade. I said I'd buy. He asked 3 arms and a host of legs for 1 healthy animal. We need horses, but we'll have to find another way to get them. Ho ho, I sense trouble. I knew you'd warm to the notion. We mean to sneak into the man's stable. With 30 head, a few more or less won't make a difference in his life. Coming with? Of course. Gotta be another way to solve this. Just so happens I got some coin I could lend you. We'd have no way to repay you. Wouldn't have to. A generous offer, but not one to resolve this situation. The merchant didn't object to our coin. He objected to us. I'll not trade with such scum. Believe those were his words. And if he'll not trade, we've no choice but to steal from him. Pero yo voy. No sé. ¿Cómo? Cada vez más hypeado con lo que viene. No me jodas, no me digas eso. ¿Cómo andas, Werdox? Buenos días. ¿Todo tranquilo? A ver, quería poner la plata arriba de la mesa, pero no me dejaron, así que... Bueno. What can I do? Gotta help those in need. Yes, yes, yes! Estoy re emocionada, tío. You didn't seem the type to me. What type? Steady. Time to go. We'll meet by the stables. ¿Todo bien? ¿Y tú, Pan? ¿Cómo te sientes? Eres bien, padre. Sí, que está moviendo solo, what the fuck. Tío, en realidad, ¿cómo me siento ahora? Me siento con frío. Esperen que voy a prender la estufa, porque tengo la estufa apagada. Pero está haciendo frío. Muy bien, ahora sí. Ahora sí podemos proseguir. Me siento bien. O sea,
Siento bien. No quiero entrar en mucho detalle, pero tampoco quiero que todos los streams sean un problema tras otro. Pero me siento bien, chicos. O sea, la verdad, estoy jugando. Es uno de mis juegos favoritos. Me lo estoy gozando como un puto condenado, básicamente. La verdad que recontra re bien. Uno de mis amigos empezó a hacer stream hace poco. Le está yendo bien, lo está disfrutando. ¿Quiere que venga por acá? Ah, tengo que entrar y abrir la puerta. Ok. Me encanta el modo noche. El modo chorro de Dal. Hice exactamente lo mismo. Tremendo frío aquí. Pará, ¿puedo ir por acá? Ah, ya vi. Ya vi, gente, ya vi. Es que, ¿sabes qué? Me cuesta un montón ver estos niveles de parkour con Geralt, porque me lo espero de un Assassin's Creed, ¿entiendes? No de el The Witcher, o sea, es como que me pasó lo mismo con el varón, que había que entrar al establo y había que trepar unas movidas y era como que, pero es que Geralt no hace eso, es como que no. Así que pues bueno. Ya está el tipo durmiendo. ¿De alguna manera puedo caerle y matarlo desde arriba? No, porque eso es justamente con Assassin's Creed. O sea, usa tus sentidos de brujo para encontrar la manera de abrir la puerta del establo. A ver. Ahí está la puerta. Ahí está la escalera. Capaz que no me tengo que tirar, sino que tengo que bajar por la escalera para no hacer ruido, ¿verdad? No entiendo por qué tengo que usar mis sentidos de brujo. ¿Para estar despierto o está durmiendo? Saben que siempre puedo usar Axia, ¿no? Solo digo. Here's the key. Quick, get in here. Finally. ¡Haga más ruido! O sea, silbido de la puerta, por favor, que estoy desde acá, top secret. ¡Finally! Dice. ¡Hijo de puta! Pero bueno. Caballo recontento. Woohoo! We did it! ¡Woohoo! Did you see the two fools who tried to chase us? Almost tripped over their own boots. Thanks, Geralt. That was splendid. Yeah, a nice change from killing monsters. Thanks for your help and for visiting. It was so good to see you all again. Hang in there and take care of yourselves. Don't forget us. So long. Me encanta porque te da la opción de decirle, eso estuvo mal, robar está mal, que no sé qué. Boludo, pasamos robando en este juego, dejate de joder. Le robamos a los muertos, a los vivos, a los vecinos, a los pobres y a los ricos. O sea, dejate de joder, ¿qué puede hacer ahí el...? No, robar está mal. Está feo. Tremendo mentiroso, o sea, hipócrita de mierda. Míralo. Miralo al hijo de remil puta, miralo. Intentando ser un caballo útil, es que... Él lo intenta, ¿eh? Él lo intenta. Yo en el fondo de mi corazón sé que él lo intenta. Pero me sorprende tanto que Arrow de Shadow of the Colossus sea mejor caballo que él. Me sorprende tanto como la IA del caballo este está tan rota.
Qué juegazo, por cierto, que acabo de mencionar, ¿eh? Ojalá lo pudiera jugar para PC. El día de que salga el Shadows de Colossus para PC, aunque salga 3.000 pesos, me lo compro. Sin duda alguna, aparte. No se duda eso. No. O sea, sale 3.000 pesos, me lo compro 2 veces, si no más te lo digo. Y aunque esté jugando a algún juego, lo paro para jugar ese juego. O sea, el Shadows de Colossus se juega. Punto. Terrible, chicas, pero el tema es ¿en dónde tengo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Es arriba? No es arriba. ¿O es más arriba? Creo que es abajo en realidad. Por acá. No. Me acabo de acordar qué misión tuvimos acá. Re zarpada. Dijo Geralt. Geralt ha sido una actuación divina. Eres un... Vos, a todo esto, ¿cómo está Patricia? ¿No parece raro que no que Jaskier no haya ni mencionado a Patricia? ¿En el sótano? Porque por acá salgo, ¿no? ¡Ah! Boludo, ¿estás ahí? No te había reconocido, lo siento. Pobre piba, ¿eh? Qué incómodo va a ser esta misión, por cierto. Una misión con Jennifer y Trish. A ver si logramos calmar las aguas. I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Ciri's. As I thought. I'm glad you went with her. I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. Exacto. The continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. Talk to Triss. Reconvening the line. Ahora que nos dejamos, deja de pelear conmigo y es una persona razonable, anda a lavarte el culo. And I can't blame them. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of the man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Derard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Iba a decir lo conozco de algún lado, pero creo que es porque tiene la cara más genérica de estos personajes. Who's asking? We'd like to talk. Damn. ¿What? ¿En serio? ¿En serio pensás que Geralt de Rivia caería con ese pujoncito de mierda? Nuevo. Saben que tengo Axia. Puedo usarla, ¿no? Claro. Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that. Calm down. We just want to chat. And then stick a sieve between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you?
No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me? No. You're gonna tell us your story, then be on your way. Oh, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. ¿Yo por qué saliste corriendo? Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get Tiene sentido. anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Derard alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they'd learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Tiene sentido. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. They say Derard's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. We can find a way into the ruins. We'll get into the prison. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. Okay. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Verdux, ¿estás en el chat de casualidad? De pura casualidad. I'll give you a discount for heroic deeds, but madam, well, you know, no discounts, no. Black ones, Redanians. As long as they play and don't hit. You'll look fucking amazing on top of me. No. Te ves increíble arriba mío. Qué rico. Oliwe. Geralt. They're holding Margarita at Derard. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakaman as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. You'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times.
Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Nice talking to you, Zoltan. See you later. ¿Qué pedo, no? ¿Qué fue esto? O sea, no tenemos a otra persona normal que preguntarle si puede con el alcohol y que él solamente lo ponga. Quiero preguntarle a Jaskier sobre Patricia. ¿Está viva? Como que nunca más habló de Patricia, pobre piba. Che, debería de subir todo a superior. Todo necesito algún tipo de polvo diferente. El tema es sustancias químicas. Necesito hacer alcoholes. Todo es con el alcohol este de gaviota. Voy a hacer todo lo que pueda, directamente. Bien. A ver. ¿Hago uno de cada? ¿En una? Sí, ¿no? Tipo 1, 2, 3. Lo voy a hacer. Voy a empezar desde abajo también porque el éter nunca lo había hecho. Mira, me va a faltar uno de Nigredo. ¿Por qué? Ah, porque me falta ese coso. Podría ir a preguntar si lo puedo comprar. A ver. Mira, el de bestia, sinceramente. El de constructos me sirve más para toda esta parte. Que voy a pelear contra todo esto de constructos, básicamente. Constructo a nivel superior. Después, los ogroides a nivel superior. Los necrófagos, sinceramente. Entre los ogroides y los malditos, los ogroides. Y los malditos como último. Bien, me faltan de estos. Mira, vampiro superior. Me falta porque no tengo cinabrio. Y me falta insectoides, híbridos y dracónidos. Muy bien. Poco a poco. Mira, puedo hacer una bomba. Bomba de dimerita. ¿Eh? Bomba de dimerita. Pero ya puedo hacer bomba de dimerita. ¿What? Pero si tengo bomba de dimerita mejorada. Y superior encima. No entiendo nada. ¿Por qué puedo hacer...? ¿What? Pero yo tengo bomba de dimerita, ¿no? Hace rato, aparte. Hace años tengo bomba de dimerita. ¿Dónde está? ¿Por qué no la tengo? ¿What? Why? ¿Estoy loco? ¿Por qué se me de...? Como que olvidé hacer la bomba de dimerita. No tengo ni idea, sinceramente. Bueno. Tengo que ir a Oxenford. Vamos a... un poco. Voy a caballo. Sí. Sabemos que acá está nomás. Tengo misiones secundarias. Porque ni bien hemos estado haciendo misiones principales y tal, pero tipo... Habla con Trish acerca de la estatuilla. La estatuilla del soldado. Pero no puedo hacer esto ahora, ¿no? ¡Ah! Trish está acá. No sabía. Pensé que estaba con Filipa en algún lado. Era acá la de Trish, ¿no? Yes, Geralt?
So, there you were in Putrid Grove, and out of nowhere I show up. What did you think? Honestly? Oh no, not him again. Figured as much. You weren't easy to find, you know. You'd recovered your memory, found Yennefer, so naturally, I thought the two of you had... But it turned out my amnesia changed nothing. Wanted to be with you, before, during, after, always. I know that now. ¡Ay, me encantan ellos dos! Son todos de leche. Come on, we have to decompress him. I think it's a soldier. We'll know soon enough. Come with me. I know a place where the walls don't have ears. Everything's ready. Let's get to work. Let's try to decompress this one. Anything I can do to help? Yes, be quiet and try not to disturb me. Se murió mi gato. In allen dwana ar ice. There! And the catcher! Ah, mira. De Niflgaard. Who are you? What am I doing here? Es a pond. Who are you? What's the last thing you remember? I remember a hill. A battle. I had orders for a unit. I remember a sorceress. Her hair like flames. She cast a spell. The right flank was to attack. Hit the shield bearers. The right flank didn't attack, and the sorceress was Lita Nade, known also as Coral. I was there too. This happened long ago. You're exhausted. Always happens with compression. Get some rest. Yes, I should. Once you've recovered a bit, you should find Ambassador Varatra. He's sure to help. Good luck. ¿Te dejamos ahí sin más? And exhausting. Oh, to fall onto a feather bed and sleep till... well, till I woke. Rara conversación, sinceramente. O sea, muy rara, pero demasiado. O sea, no sé. Esto es muy interesante, ¿eh? Razón de estado. Esta es muy interesante, sinceramente. Y un espíritu libre. Y todas las de la carta, ok. Nivel 30. La podríamos hacer sobrado. ¿Tenemos algo de esto? No. Podríamos hacer esta, pero quiero terminar la de la gran fuga, la verdad. Quiero terminar esa, sí. Ah, esperen un momento, me están tocando la puerta. Enseguida vuelvo, gente.
Hola, hola, hola. En la demora, chicos. Me desmuteé. Hola. Bueno, no sé si me desmuteé. Ahora sí. Hola. Hola. Perfecto. Muy bien. Volvamos. The eternal fire. Giddy up. A changeling rescued, or the witch's triumph. The temple guard let even you Why did that mage have to blow yourself up in mire? I've had enough of living. None of you when I look for your kind beyond. What you got there? Mushroom chefs. Welcome to Shellham Market. Sick of it all. Any magic? Sick of it all. Why are your eyes so strange? Run, Roach. Watch it. Complicado el camino, ¿no? De repente todo... Stay out of my way. Ahora capaz que cuando hablemos con en Niflgaard o algo así, ¿es allá arriba? ¿O no? ¿O no es por ahí, no? Defeat isn't a desertion. You'll choke to death on 3 pounds of... Allá está Oxenford, pero ¿por qué siento que estoy re lejos? Ah, porque no tengo que ir a la ciudad, capaz que me tengo que encontrar con ella en otro lado. ¿Qué lugar? ¿Conozco? Bueno, me imagino que lo conozco porque no me aparece... ¿No? What a snowball, boogeyman. Let me put you in on beat. ¿La mierda hice ruido? ¿Y ese gruñido de monstruo qué onda?
You all I need to know about. Alien soils yielding pots. Ah, pues sí, tenía que entrar en Oxenford directamente. Se ve que me perdí una entrada. Your kind spreads disease, defeatism, and desertion. Giddy up. Long live it. Oh, watch it! Oh! Geralt! What's an oddity like that, don't you? Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Sure the guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. En realidad no tengo que esperar, ¿no? O sea, lo tengo marcado en el mapa, no vamos. Que son muy lentas, lo siento. Ah. Let's go kill. That MILF Guardian. Here we are. This is it? Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago. But I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Not coming? Mucking through ruins and sewers? I'd rather leave it to the expert. Meaning you'd rather waltz in once the hard work's done. Y por eso estamos con Trish. Eso. Madre que costó, ¿eh? Ok, hay cositas, hay cositas. ¿Es una armadura de qué? Ah, es una mierda esto. Bye. ¿Hay otra cosa? Bye, nena.
sumergidos, ¿no? ¿Qué tierra? Puede ser cualquier cosa, puede ser un boira también. Bruja. Ok. No me la esperaba, no te voy a mentir. Vamos a probar a ver cómo está el nuevo... señora. Me está haciendo... No la veo. Está muy cerca. Ah, body club. Body block. Oh, ¿y eso? Mechanism's broken. Missing a piece. Replace it with something else, maybe. Una cosa, ok. Ok. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Saqueador de tumbas. ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando ahí? Lo raro es que suena acá. Adentro. Ahogado. A ver si el coso este funciona. Un coso que dice que... feromonas de no sé qué. A ver. ¿Me atacan? Pues me atacan, ok. Aunque son menos violentas, O sea, solamente me atacan si están tipo re cerca. ¡Ah! This'll come in handy. Ahí va. Creo que lo revisé todo. ¿En dónde estaba el lugar en donde tengo que poner la palanca? Acá. Y pum, arreglada. Okay. Wall looks brittle. Sí, supongo que tengo que seguir por ahí. Pero ¿qué hay acá? Acá hay cositas.
Y es el y cabra que no te deja dormir, ¿saben? Cuerpo. Y el cuerpo tenía una concha. Ok. La de mierda. Reeks in here, giving me no choice. Listo. Ah, ok. Acá empiezan a ver los cuerpos. Muchos de ellos, por cierto. Claro, pues son los ghouls, ¿no? Los ghouls se alimentan de... Cerrado, necesito una llave, ok. Enough of this job. Looking for a bruising? Alarm! Intruders! Ah! I will kill you! Get it from both sides! Calladito también es más bonito. No puedo traer nada. No entiendo por qué todos llevan muñecos de magia negra. O sea... Están jugando a Gwen, boludo. ¿Cómo promocionan el juego, de verdad? O sea, alguien pasó mucho tiempo jugando, diseñando Wendy y dijo, hey, quiero que lo usen, maldita sea. A ver, por algo me estás dando la llave después. Algo tiene que haber acá. Si no, vamos. ¿Qué es esto? Yo ya he estado acá. Yo ya he estado acá. Y habría algo súper importante. Tipo, esto es como un poco Dark Souls. Tipo, en plan... Abrí un pasadizo que antes no...
Capaz que tengo que escapar por acá, quién sabe. Come on, over here! On him alive! Alive! Get! Au. Eternal fire! Mola mucho. Ok, pasemos a la violencia. Pasemos a la violencia, chicos. Tengo que dejar de intentarlo. Let's do this quick. Quicker. What is this? Margarita. Who? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Mete bomba. ¿Cómo andás, Barrion? Buen día. Bueno, buenas tardes ya. Getting you out of here. It's pointless. He'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. Pero aparte me menciona el guardián como si fuera, no sé, un demonio o algo así. Boluda, ¿sabés quién soy yo? O sea, pero vamos. ¿Esto se abre o se abre? Tranquila. ¿Esto se abre o se abre? Buenas noches. Ay. A ver, manzana. Me llevo una manzana, ¿por qué no? Necesito una llave para todo esto. Ok. Ok. Ya sé que tengo que entrar y cagar a trompadas a todo el mundo. Así que vamos a dejarnos de sutilezas. Vamos a poner Igni y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Quieren que me ponga Farruko? Me ponga Farruko. Ya está. Yo quería hacerlo sneaky, pero bueno. Si me pone gente que no puedo eludir, los mato a todos. No pasa nada. ¿Estamos locos? Yo no me voy a poner. Hola. No, 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 que los prendo fuego. Los prendo fuego a todos. Chao cabeza. Ay, se murió de la impresión. Se murió de la impresión. Dijo, ¡no! Mi amigo. Cuántas cositas. Cuántas cositas. Pero no hay llave por acá. No tiene una llave. Este tampoco. El maravilloso mundo de los insectoides. Tremendo. ¿Cómo te fue en la prueba, Warrior? ¿Que ayer no tuviste prueba? Mañana sabré si estoy bien o no. Ayer tuve el parcial y bueno, está para aprobarlo con 4 o parar de desaprobarlo con 2. Así que estoy esperando. Ahí, a la expectativa. ¿Vos qué tal? Y bien, pa. Intentando estar bien. ¿Viste cómo es? Disfrutando de las pequeñas cosas. Mi pareja se está por ir a Argentina justo. Se va de viaje. Porque sale de licencia. Ella que tiene derechos puede aprovechar. Sale de licencia y se va a ir de viaje con 2 amigas. Y nada, estoy muy feliz por ella, pero también un poco triste porque me gustaría acompañarla, ¿no? Pero obviamente estoy muy feliz por el hecho de que se lo merece. Se lo merece una barbaridad.
Hostia, perro. Son un montón. Si tan solo fuera uno de los magos más poderosos del... Oh. Bueno, creo que armé quilombo, ¿eh? Si tan solo pudiera prender los fuegos a todos. Ok. Olé. Empecemos con las llamaradas, chicos. ¿Les parece? Toma. Chicos, ustedes no están preparados para esto, se los digo desde ya. Voy con lo de la flecha, ¿saben? Ese gracioso que me está tirando flechas. ¿Dónde está? Ahora vamos a jugar este juego. Vamos a jugar este juego, hijo de perra. Estoy dando al... Hijo de puta, ¿eh? No le estoy dando. Ah, este bajó. No debiste haber bajado. Ah, qué hijo de perra. Corre. Qué hijo de puta. Demoro mucho en conjurarlo, ¿eh? Ya. ¡Ole! Uno menos. Director de la prisión, ¿eh? El director mismísimo. ¿Perdón? Pero si te hechicé. Pues no se come ninguno el director. ¿Vamos 1 a 1? ¿Estás preparado para esto? Buena. ¡Ole! Buena, pa. ¿Estás preparado? Buena. Buah. Lo intentó. Me falta uno igual. Dame esas cartas porque, qué sé yo. Y dame la llave de la celda. Mira dónde está. Toma. Toma. ¡Ah! Más tiempo para jugar. Claramente, pa. Claramente. Estos 5 días van a ser, vamos, un vicio totalux. Un vicio totalux. ¿Sabes cómo? Le vamos a entrar duro y parejo. Espero que no me haga triquiñuelas el sueño. Porque siempre cuando tengo tiempo libre como para viciar, nada, me viene un sueño de calamitoso y me termino durmiendo. No, pero quiero hacer contenido. Quiero hacer mucho contenido. Voy a hacer primeras impresiones de Android. Un poco de Baldur's. Si Dios quiere, el final de The Witcher. Por lo menos el juego base. Me gustaría terminar el juego base y empezar, tipo, dejar los DLC. Abierta, señorita. Se viene un montón de content. Olvídate. ¿Cómo que qué hace? Rita, what have they done?
hands on those whoresomes. ¿Qué dice, señora? Ya los maté a todos. I must take her from here immediately. Cuando le ponga las manos. Si no quiso ni venir. You'll need to get out on your own. Qué raro. Me compré el Papers, Please de Celu. Está bastante bueno. Para. ¿Vos me estás queriendo decir que está el Paper, Please para celular? ¿Para móvil? ¿O es un juego con las mismas mecánicas que el Paper, Please? Me estás dejando totalmente patidifuso. No tenía esa info, ¿eh? Me faltaba data. Me faltaba esa data, ¿eh? El mismo. ¡Wow! O sea, a ver, claramente es un juego que por sus mecánicas funciona muy bien para móvil. Pero me dejaste totalmente con el culo partidísimo. No sabía que estaba. ¿Cuánto está? Hace tiempo empecé a ver si que empezaban a sacar ofertas en la Play Store. Lo cual, bien, por suerte. Digo, Lo vi. Lo vi que me había ido. Qué raro, ¿no? O sea, por suerte no pasa tanto como antes. Pero a veces como que me pasa que se me van los internetes. El mismo. Ahora $2, pero está como 5 sin la oferta. Mira, vos qué zarpado. Bueno, gente, si están escuchando esto, no sé por cuánto está la oferta, pero, o sea, por cuánto tiempo. Pero aprovechen. Es un juegazo el Paper, Please. Yo nunca lo he jugado. Pero claramente se sabe que es uno de los grandes. De los indies de renombre. Oh! You'll choke to death on 3 pounds of steam. Reúnete con Jennifer y la logia de hechiceras en la posada de Jaskier. O sea, ya las tenemos a todas. ¿Qué les parecen los 2 FPS que están viendo en pantalla? Buenísimos, ¿no? Cómo se nota, cuando se ralentiza. Puta madre. ¿Por qué pego una reiniciada? Pero después vuelve. No sé, capaz que estoy cargando algo que no me doy cuenta de qué. Y por esta info es que necesitas mi lista de Android. La verdad que sí. Vamos a dedicar mínimo 2 días de estas vacaciones de mi pareja. 2 días de Android. Es que tengo un montón de juegos instalados y los juegos que tengo para instalar, ¿no? Quiero ver, quiero probar. Quiero ver, a ver qué estuvo haciendo Android todo este tiempo. A ver qué onda. A mí me encanta, hablando de Android, ¿no? La otra vez me llegó un comentario de mi canal de YouTube, ¿no? Alguien comentó un video de un juego de Android que probé hace 6 años. 6 años, ¿está? 6 años. 6, ¿está? Para que entiendan la cantidad de años. 6, ¿está? Y me pone... qué genial, me gustó el juego. A ver cuándo subes el episodio 2 con guías. Con guías y... ¿Y qué más me había dicho? Y secretos del juego o algo así. Y es como que, bro, hace 6 años. O sea, 6 años. No sabes ni siquiera si estoy vivo. O sea, es como que en 6 años literalmente te podría decir, vos, disculpa, pero YouTube, ¿sabes? El youtuber se hizo drogadicto y vendió el celular. O sea, en cuestión. No sé, es como que rarísimo. Es que se está poniendo el día con el IT. Claro, sí, está viendo los 1700 videos que tengo puestos y ya por él 1000. O sea, le faltan 700, o sea. Porque aparte eso me da gracia, porque es como que, loco, que en mi canal podés ver los videos, o sea, podés ver todo, ¿no? Pero tipo, si entras al inicio, podés ver los últimos videos que subí
y podés ver los videos más populares. Ergo, si más o menos estás pendiente y pasás por arriba y metés una mirada... Pará, es que me estoy re perdido. ¿A dónde querés que vaya, hijo de remil puta? Como siempre, es que no puedo hacer ese salto, ¿eh? Lo he intentado 800 veces con el caballo. No puedo hacer ese salto, la verdad. Es lo menos aerodinámico de la vida este caballo. Es impresionante. No decepciona. Por acá. Voy, dejate de romper las pelotas. No nos engañemos. No nos engañemos, te pido por favor. Lo siento, pero... Estoy un poco perdido. Así que voy a meter un tepardo, ¿saben? O sea... ¿Se me perdona? Gracias. A lo que me refiero es de que podés ver por arriba y saber en qué ando, ¿me entendés? Tipo, onda, si ves que los últimos... No sé, voy... Este va a ser el episodio número 66 de The Witcher. No me pidas que suba el episodio 2 de un juego que probé. ¿Me explico? Menos cuando no entendés la mecánica de probar un videojuego. No sé. Ay, me hago una paja. El Titan Quest está a $1 en Cell. Suele estar $10. Más info. Tremendo. Titan Quest. Me suena Titan Quest. Uy, pará. Decime cuánto está el... Hay un juego de Android que realmente es una barbaridad. Espera un segundo, lo tengo en la lista de deseados. Que ni siquiera te voy a decir decime cuánto está, sino que me voy a fijar yo, claramente. Espera un segundo. Que siempre estuvo carísimo. Pero mal. Por eso no lo he probado ni comprado. El que me compré sí que es el Pascal Wager. Que ya le hice en primeras impresiones, está buenísimo. A ver un cachito. Déjame ver. Tara. ¿Para qué cambiaron las cosas? Biblioteca. Acá está mi lista de deseados. Lista de deseados, acá está. A ver. Mirá, el Bob Esponja a $9. Eso no está en oferta, ¿no? Siempre está así. ¿Puede ser? Bob Esponja es un juegazo también. No, este no está en oferta. Por lo menos no dice tipo una onda oferta. Perdonen chicos, la Play Store es demasiado. La Play Store ocupa demasiado internet. Me desconecta de todo. Che, no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? Porque lo pasé y no lo vi. ¿Dónde estás, hijo de puta? No te puedo creer, loco. No lo encuentro. Capaz que no me dejaba poner una lista de deseados. Porque no sé si les ha pasado de que hay juegos que no te deja poner una lista de deseados. No me acuerdo cómo se llama. A ver, pará. Déjame... Sé que es de... ¿Cómo se llama la empresa que hace Final Fantasy? Es que se me olvida todo. ¿Cómo se llama la empresa? Bueno, vamos a buscar Google Final Fantasy. Final Fantasy. Square Enix, ahí está. Y si entro... Creo que vamos a mostrar lo que estoy haciendo. Si entramos a Square Enix, vemos todos los juegos que tienen publicados, ¿verdad? Exactamente. Es un juego viejo, así que tiene que estar acá abajo. Es un... Mostrar más. Está por acá. Creo que es un Dragon Quest, pero no es un Dragon Quest normal. Es un Dragon Quest... ¿Cómo se llama, loco? Algo así se llama. Echoes of Mana. ¿Puede ser este juego? Es que le cambiaron el tal... No, este no es.
Algo de Osmana era, ¿eh? Algo de Osmana era. No. Dragon Quest Tactic, no. Legend of Mana. Creo que es este, ¿eh? No. Algo de Mana era. Algo de Mana era, pero no. Este no es. Trials of Mana. Trials of Mana. Secret of Mana. Este es. Miren esto. Miren esto. Secret of Mana. Pero no está en oferta. $11. O capaz que sí. Dice algo cuando está en oferta. Dice acá tipo una onda en oferta. Pues yo creo que estaba como $20, ¿eh? Esto me parece poco. Capaz que bajó, ojo. Capaz que no está en oferta, pero bajó de precio. Pero yo recuerdo que estaba tipo mucho más caro. Mira cómo se ve. Se ve bastante bien. Tercera persona, supuestamente creo. Me acuerdo de que creo que tenía tipo una compatibilidad con mando. Qué lástima que no haya ningún video. Pero vamos, se ve bastante regolino este juego. Aparece el precio borrado y el precio en oferta. Entonces, literalmente este no está en oferta. Pero está bastante menos. O sea, está bastante más barato de lo que recuerdo. Ah, se me cortó el directo y empezó otro. ¿Puede ser? Ah, no. Llevo 2 horas. Claro. Bueno, sigamos con The Witcher. Que no estoy como para gastar $10 en un juego realmente ahora. Vamos a reunirnos con la logia a ver qué pasa. A la mierda, se está muriendo ese, ¿eh? Geralt. ¿Qué pasa? Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. Then talk to them. Not like they're out to bite you. If they do, I'll bite back. Exacto. I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Che, qué lindas son las ofertas súper exageradas. Olvídate. Voy contigo. No habrá problema si vas sola. Voy contigo, claramente. I'll go with you if you want. They'll weigh their words more carefully with you there. Wouldn't be so sure. But 2 heads are better than 1. Let's get this over with. Olvídate, no estamos acá para achicarnos, boluda. De una. You wish to speak? To you, not to Geralt. ¿Perdón? ¿Quién te sobó el culo? Let him stay, Phil. He'd learn of it all anyways, eventually. Obvio, soy el prota. O sea... Think of me as part of the decor. The Lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Unfortunately, that did not come to pass. We intend to revive the Lodge, and we renew our offer. You must join us. No quiero. I'm to marry some princeling and become your puppet? You were a child then, and we misjudged the situation. Falta una. This time we offer you a partnership. No equality in the Lodge? That's garbage. Some have always taken the reins, while others politely nodded. A wise and capable sorceress finds the role, the position that best suits her. And yours should be supreme. You deserve to lead. Realize, please, that you were made for great things.
Work with us and you shall achieve them. Just as soon as we teach you to control your power, channel... I have Avalark for that. You allow this? Do you truly believe his intentions are pure? Yo no tengo que permitir nada, claramente. Yo no confío en nadie. Siri decide, claramente, pero vamos, es esta 100% aparte. No, pero lo prefiero a él antes que a ustedes. No, sí, confío en Avalanche. Yo no confío en nadie. Siri decide, olvídate. I don't trust him, I don't trust you. But that doesn't matter. Siri decides. Claro, no es una niña. Ustedes también. You're a tool in his hands, even if you don't see it. We will assure you knowledge and protection, but you shall be your own rudder, captain, and ship. And unlike Avalark, we can promise you this. We don't expect you to commit now. Think it over, what you've heard, what you feel. We will speak when you're ready. If that is all, then... We need to go to Skellige, find the Sunstone. Avalach awaits down at the port. Okay. So, ya está tarde. I don't know. Don't really want to talk about it. I'm going for a walk. I hope she's... She'll be fine. She's tougher than we think. You ought to visit Avalark. He wished to see you, apparently. Pensé que nos íbamos a ver en el puerto con él. Ah, ok. Pero bueno, como subimos de niveles, ¿no? Madre. ¿Cuánta experiencia dan las misiones principales? ¿Qué lo parió? La cagada es... Al reunirme con Avalak, ya me voy a Skellige. Bueno, vamos a seguir. Pero antes de irme, quiero ir a hablar con Dijkstra. ¿Qué hace? Perreando en el medio de la calle. Señor, cálmese. Voy a aprovechar. ¿Para dónde es? Acá. Greetings, Xavier. Greetings. Anda, Xavier. Voy a preguntar de nuevo. Verdux, de casualidad, ¿estás en el chat? Necesito preguntarte algo. Tienda, desmontar, eliminar mejora, reparar, artesanía. Y no reparar acá. A ver, capaz que es ahí. No. So long. Your kind spreads disease, defeatism, and desertion. Honor in the fatherland. Stop staring, you'll jinx our work. Maybe one of them hired thugs. Who knows? I've seen better. Voy a guardar acá. Simplemente por el hecho de guardar partida. Por las dudas de que empecemos una cadena de misiones principales importantes. Antes de hacer eso quiero hacer lo de Dijkstra. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello and you're already plotting something. It's... I hear right. You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. ¿Qué te vas a acostar con él?
No me interesa. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. Take it the Emperor forgot to tell you about this. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come, they're all waiting for us. Me encanta que siga confiando en él, o sea, es una barbaridad. How are you feeling? Better, I thank you. If you'd not arrived in time, things might have ended considerably worse. I am your No, se le ve mejor. It was her idea, her plan. Thought Margarita Loantil would be among the last to get nabbed by witch hunters. Were it dependent solely on me, of course I would have. But you forget I had my students to consider. I knew the hunters would eventually reach Aretusa. It was but a matter of time. So when I heard Triss was organizing escapes to Kavir, I saw no reason to hesitate. I gathered my novices and we rode here to Novigrad. Sadly, we were caught and thrown in Dayrad before I could contact Triss. Didn't see any other sorceresses in there with you? Because they'd already been executed. Ah, tremendo. Alive, one after the other. The most talented girls in the north. Radovid was saving me for last. If you're here, what's become of Aretusa? The day I arrived in Novigrad. Ojalá en algún momento del juego podamos ir a Aretusa. Estaría genial ir a verlo. School overrun by Redanians. The libraries burned. Handful of pupils fled with Nina Vivero. The rest are dead. It is over. Later I learned priests of the Eternal Fire stood amidst the Academy's ruins, promising the rabble that such a punishment awaited all mages and traitors. Farewell, Rita. Rita, ¿puedo hablar contigo? Digo, Filipa, ¿puedo hablar contigo? No need to thank me, Philippa. Always glad to save your ass. You're welcome. You stood to gain. That is why you saved me. Way back when, did you really send assassins after Dijkstra? You believe I... Do you not remember we were once lovers? Maybe it's just me, but I think you'd consider that in itself to be reason enough. Actually, I've long wondered why you parted. Quarreled even. You see, Geralt, there are those who keep politics separate from their private lives, and those who do not. Which one was Dijkstra? The more boring of the two. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Wait here. Forgot something. Qué bueno que me pregunta. Perfecto. Ever think about the past? About your time with the hunt? At times, I'm amazed we survived. Eredin's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. Tremendo. Muy importante esta, ¿eh? Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? I assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Eredin would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Supuso un montón de cosas.
Un montón de cosas supuso. Supuso que iba a llover, supuso que era febrero y supuso que era rico también. O sea, supuso un montón de cosas. O sea, ¿cómo no me viniste a buscar? No, supuse que estabas bien, que tenías salud, que tenías plata, que no tenías deudas. Vamos, que estabas de puta madre. O sea, loca, vení a verme. Te podés hacer TP. Te podés hacer TP a cualquier lado. Lo has demostrado infinitas ocasiones. Pero bien que para otras cosas puede salir un portal. Yegua tóxica de mierda. Perdón. Lo dejé afuera. Lo dejé salir. Hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. Parece que no. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, red riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. Bueno, en realidad nosotros ahora sabemos lo que pasó ahí. ¿Por qué no le contó? Que justamente Avalak nos dijo que fue Ciri. Fue Ciri la que nos ayudó. What did Eredin want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blood. Pero, ¿sos estúpida? ¿No recordás? No, estúpida, perdí la memoria. Eredin believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Fortunately, she didn't fall for it. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Eredin did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Yo soy su padre. Still can't get something out of my mind. What? ¿Es el momento? Me presento. Yen, can we talk? Why? So you can ask me if we can remain friends despite all? No, I mean... Come now, Geralt. I know you. Well enough to know exactly what's going on with you and Triss. Now, I cannot say I'm not tempted to, intervene, but I believe I'll let it lie this time. How about that? You came here to fumble your way through an explanation, yet instead of enjoying the show, I went and did your job for you. Seems so. But now, enough of this maudlin business. We've something to do, remember? Thanks, Yen. Qué asco de piba. Lo raro es que en este barco vamos... Ah, está. Porque claro, decía, pero a ver, si supuestamente estamos todos, que no sé qué, ¿dónde está Trish? Sí. Yes, Geralt? Bien, está, ya hablamos de todo. Y Ciri. Got a minute? Of course. Once you'd left Yen and me on the Isle of Avalon, what happened to you? What did you do? I traveled through time, space, different worlds. I saw houses of glass, ran with unicorns at the world's end. Even lived in an undersea kingdom for a time. Freedom. Always had a taste for it. I still do. So why'd you return? It was too much. I almost drowned in it. When everything is possible, it quickly becomes a lot less alluring. Traveling between worlds. Ya lo sabemos, pero... Nice. Difficult? It was at first.
But in time, it became automatic, like riding a horse. Bet a lot of mages would love to learn to do it. I'm certain they would. But Avalok claims they've neither the knowledge nor talent. He spent 4 centuries learning to do it, yet can still only find and pass through pre-existing portals. I go wherever I please, whenever I please. Not sure if you've heard, but once it's all over, I'm going to Kovir. With Triss? Mm-hmm. Interesting part of the world. Perhaps you'll get a contract with some rare snow beast. A Barbagazi, or a Vendigo, or an Amarok. Or maybe I'll finally hang up my swords. It's that good with her? Better. Oh, me encanta Geralt, full sentimiento, O sea, full... Dejo las espadas por ella. Eredin's located you time and again. How's that work? When I pass between worlds, I create a kind of shockwave. Anyone properly trained can sense it. That's how Avalok explains it, at any rate. He can do it too. So you shouldn't actually ever use your power. It's not like that. The impulse is stronger the longer my voyage. On short hops, the disturbance is practically imperceptible. Ah, mira. No sabíamos eso. All right. We'll talk later. Bueno, ya hablamos con Trish, ya hablamos con esta, ya hablamos con esto. Estos son los marineros. ¿Quién está acá? Marinero, marinero. Y acá abajo están ellas, ¿verdad? ¿No deberían ser 3? Que falta una de las magas. Falta justamente la que... Ah, no. Ah, no, está bien, claro. Trish se fue con ella, con Philippa. Ok. Bien. Voy a guardar acá de nuevo para que quede los preparativos de la batalla como un capítulo totalmente cerradito. Y antes de irnos a Skellige, que siempre terminamos en Skellige, es increíble. Todos los caminos llegan a Skellige. Antes de irnos a Skellige, lo que quiero hacer es esta misión de razón de estado. Roach y Thaler en el almacén del puerto. Es más, me lo voy a poner ya puesto para hacerlo. No sé si estamos cerca del final o no. Ojalá sí. Pero bueno, vamos a ir muy tranqui-panqui. Lo dejo ahí para hacerlo antes de irnos y haremos esa misión secundaria tal. Estaba pensando, tengo 8 puntos. No sé si dejarme con esto. Mira, marioneta. No sé si quedarme con esto o tomarme una de las pociones y ponerme todo de nuevo. Sinceramente. Pero bueno, veremos. Por ahora, a ver, me siento bastante bien, bastante fuerte. Me gusta lo que hago. Pero bueno, siento que tengo pocas granadas porque me saqué una de las pasivas que me ponían, creo que 1 o 2 granadas más. Pero bueno, nada que una meditación de curación y más granadas me haga. Tenemos ya la mayoría de aceites, por lo menos la mitad, en superior. Así que bien, me falta la otra mitad. Nada, estamos bastante bien con la armadura llena de... Vamos, la armadura todo lo que da. A nivel magistral, a nivel tal. Lo que me falta, que lo que le quiero preguntar a alguien del chat que sepa, sobre los objetos de brujo. O sea, tengo 0 de 6, no sé en dónde conseguir esos objetos de brujo para tal. Los objetos deben ser mejorados al nivel gran maestro para desbloquear bonificaciones. No entiendo qué significa eso. No quiero buscarlo en YouTube, quiero preguntarle a alguien. Así que veremos si en el próximo directo podemos preguntarle a alguien que sepa. Y si no, pues bueno, creo que en realidad terminando el juego así no haría ningún problema. Ya guardé, así que me voy retirando, gente. Sin antes agradecerles por estar del otro lado. Perdonen por el stream que se cortó no sé cuántas veces, pero bueno, al final no puedo controlar eso hasta cierto punto. Me voy, que tengo que hacer cositas antes de irme a trabajar. Ver si puedo dejarlos... No te puedo creer, pero qué linda.
Qué linda, qué linda, qué linda. A ver, a ver, a ver. Ya les había comentado el tema de poder este fin de semana a darlo todo. Vamos a estar bastante rato en directo porque tengo ahí noches libres. Así que nos veremos con más primeras impresiones, nos veremos con más, Baldur's, The Witcher, final, quizás. No lo sé. Vamos a caerle al raideo al Ale y nos vemos en la próxima. Adiós. Que pasen bien.